सानिया गुल प्लाजा के हवाले से हम इस पर लेटेस्ट अपडेट भी आपके सामने रखेंगे और क्या सियासी बहस हो रही है उस पर हम तफसीली तौर पे इस सेगमेंट में बात करेंगे। अब बताया जा रहा है कि 79 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं गुल प्लाजा से। ये एक ऐसा वाक़या है नाज़रीन जिसने पूरे मुल्क को दहला कर रख दिया है और अभी भी 82 अफराद जो हैं वो लापता हैं। इस हवाले से जो तहकीकाती कमेटी है उसकी रिपोर्ट में एक टाइम लाइन दी गई है कि वाक़या कब पेश आया और रेस्क्यू का अमल कब शुरू हुआ। तो रात 10:15 पर यह वाक़या पेश आया, आग लगी गुल प्लाजा में। फिर फायर ब्रिगेड को इतला 10:26 पर दी गई। ये तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया है। डीसी जनूबी जो हैं वो 10:30 पर इस मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू 1122 का अमला इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 10:53 पर यहाँ पर आया। ये एक इंतहाई हौलनाक वाक़या था और इसमें ये एक बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी इसके अंदर हुई है। इस पर बड़ी एक तनकीद का सामना है सिंध हुकूमत को MQM की तरफ से। आप जैसा कि जानते हैं कि MQM ने ये मुतालबा किया था इस वाक़े के बाद कि कराची को विफाक के हवाले किया जाए। अब विफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल इसके ऊपर मज़ीद दलाइल दे रहे हैं और हवाला दिया उन्होंने आर्टिकल 148 और 149 का और कहा कि इसके तहत नोटिफिकेशन करके विफाक कराची का कंट्रोल संभाले। ये मुतालबा वो ये कहते हैं कि हमने विफाकी हुकूमत को एक ख़त के ज़रिए भी किया है और कहा कि कराची को फाइनेंशियल कैपिटल करार दिया जाए। उन्होंने इसके साथ एक दावा किया और वो ये है कि विफाकी जो काबीना है वो कहते हैं कि ये मामला उसके सामने भी हमने उठाया और कई ऐसे जो विफाकी वज़रा हैं उन्होंने हमारी बात की तायीद की। सो इसको हम डिबेट करेंगे आज के प्रोग्राम में कि जो मुतालबा MQM की तरफ से किया जा रहा है वो किन बुनियादों पर किया जा रहा है। इसके साथ सिंध हुकूमत का एक बड़ा सख्त रद्द अमल है MQM के इस मुतालबे पर। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि MQM के मुतालबे पर हम कोई काम नहीं करेंगे, इसके ऊपर तहकीकाती कमेटी बना दी और अगर ज़रूरत पड़ी तो जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि MQM के पास 2 विफाकी वजारतें हैं तो वो हिम्मत करें, वो विफाकी वजारतें छोड़ें। कराची के नुमाइंदे बनकर वो कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा नहीं कर सकते। तो एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल है सिंध हुकूमत की तरफ से और बड़ा सख्त मुतालबा है MQM की तरफ से। अपनी नौयत का ये एक बड़ा सख्त मुतालबा है किसी भी अपोजिशन की जमात की तरफ से। इस एक और दावा है MQM का और वो ये है कि जब से उन्होंने तनकीद की है सानिया गुल प्लाजा के हवाले से पीपल्स पार्टी हुकूमत पर, तो जो उनके रहनुमा कराची में मुकीम है या सिंध में मुकीम है उनसे सरकारी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। इन दावों की तरदीद कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद साहिबा और हमारे साथ सबीन गौरी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं MQM की रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सादिया साहिबा, हम आपसे आगाज़ करेंगे। गुल प्लाजा का जो वाक़या है इसकी बुनियाद पर कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा किया जा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल साहब अब ये दावा भी कर रहे हैं कि ये बात उन्होंने विफाकी काबीना के सामने भी उठाई और विफाकी वज़रा ने उनकी इस बात की तायीद भी की है। अब लगता यही है कि इस मौके पर ये जो वाक़या है इसने एक तरह से मौका फराहम किया है MQM को ये बात और ये मुतालबा सामने रखने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जी, मैं आज जो है ना वो पुराना एक क्लिप देख रही थी जब मुस्तफ़ा कमाल साहब PSP के लीडर होते थे तो उनका वो टेलीविज़न एक इंटरव्यू है जिसमें वो विफाक के हवाले कराची को करने की मुखालफत कर रहे थे और आज वो क्लिप मैं आपकी टीम के साथ भी शेयर करूंगी, आप ज़रूर चलाइएगा, जब वो PSP के रहनुमा होते थे। अब MQM के रहनुमा बन गए हैं और अब वो फरमा रहे हैं कि कराची को वफाक के हवाले किया जाए। जो लोग कराची, आप भी कराची में रही हैं, कराची की सारी पॉलिटिकल जर्नी के लोगों से के बारे में बहुत बेहतर जानती हैं। आप मुझे ये बताएं कि जो ये मुतालबा कर रहे हैं तो ये जितने मतलब ये 2 वफाकी वज़ीर हैं ये गए हैं गुल प्लाजा साइट पर? नहीं। वफाक का एक छोटा सा भी आदमी क्या उस सानेहे की जगह पर गया है? नहीं। अब ये जो मुतालबा है ना ये सिर्फ हेडलाइन मेकिंग है और कुछ भी नहीं है। ऐसा एक तजुर्बा जो है ना सो कॉल्ड मतलब कानूनी तौर पर तो नहीं हुआ था लेकिन
پرویز مشرف کے دور میں جب یہ ان کے سہولت کار تھے، کراچی کے میں ایم کیو ایم کی حکومت تھی، سندھ میں ایم کیو ایم حکومت کا حصہ تھی، تو یہ سہولت کاری اس وقت بھی ہوئی تھی اور وفاق سے کراچی چلانے کی کوشش ہوئی تھی اور اس شہر میں خون کی ہولیاں کھیلی گئی تھیں، بڑے بڑے واقعات اس شہر میں ہوئے تھے اور لوگوں کی بیچارے خون کی ہولیاں کھیلی گئی تھیں اس شہر میں، بوری بند لاشیں ملتی تھی اس شہر میں، پولیس والے مارے جاتے تھے اس شہر میں. تو یہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے نا، میں بات مکمل کر لوں، یہ ایک انتہائی مطالبہ ضرور ہو سکتا ہے، اس کو میں ایک ایکسٹریم قسم. جی آپ مکمل کر لیں، چلیں مکمل کر لیں آپ. ہاں، یہ جو ان کا مطالبہ ہے نا، کیونکہ کراچی سے اب یہ ریجیکٹڈ ہے. کل سینئر منسٹر شرجیل انعام میمن صاحب نے چیلنج دیا ہے کہ آپ الیکشن لڑیں، میں بھی استعفیٰ دیتا ہوں اور ایم کیو ایم کا کوئی بھی رہنما جو وفاق کے حوالے کرنے کی باتیں کر رہے ہیں نا، وہ استعفیٰ دیں اور الیکشن لڑیں اور ثابت ہو جائے گا. تو یہ صرف ہیڈ لائن. چلے میں اس طرف آتی ہوں. سعدیہ صاحبہ، یہ ایک آپ کی اپوزیشن کے جو، اور یہ ایک میں اس پہ ایم کیو ایم کا موقف جانتی ہوں، لیکن کراچی میں گورننس کے جو مسائل ہیں، ہم خود میں وہاں رہ بھی چکی ہوں اور بہت ریگولرلی وزٹ بھی کرتی ہوں، اس کے حوالے سے کراچی کے شہری بھی سوال اٹھاتے ہیں. سو یہ تو ایک آپ کی صوبائی اپوزیشن ہے، ان کے تو اس کے اوپر ان کو تو سیاست کرنی ہی ہے سبین صاحبہ، لیکن آپ کا یہ جو مطالبہ ہے یہ تو ایک بڑا انتہائی مطالبہ ہے کہ وفاق کے حوالے کر دیا جائے. ایک صوبائی حکومت ہے سندھ میں، سو یہ کیا آئینی طور پر کس انداز میں آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور کیا کوئی اور تجاویز نہیں ہے جو سامنے رکھی جا سکیں؟ اب جیسے سعدیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں، خود مصطفیٰ کمال صاحب اس بات کی مخالفت کرتے آئے ہیں ماضی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ مجھے حیرت ہو رہی ہے، اتنا بڑا سانحہ جو ہے وہ کراچی میں ہو گیا ہے، جو کہ ایک قومی سانحہ ہے. ایک حادثہ ہوا اور وہ سانحے میں تبدیل ہو گیا، صرف جو ہے وہ کچھ لوگوں کی بد انتظامی اور نااہلیت کی وجہ سے. مگر اس کے باوجود جو ہمارے صوبائی وزراء ہیں یا جو ترجمان ہیں، وہ بڑی عجیب سے مطالبات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. صبح میں نے بھی سنا میڈیا ٹاک میں شرجیل میمن صاحب فرما رہے تھے کہ بجائے اس کے کہ ایم کیو ایم نے تو مطالبہ کیا ہے کہ آپ صوبائی حکومت ناکام ہو چکی ہے، اس کی جو ہے وہ ہر طریقے کی نیگلیجنس ہے، کرمنل نیگلیجنس ہے، اس کی بد انتظامی ہے، نااہلی ہے، ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے. تو آپ جو ہے وہ کراچی کو، کیونکہ اتنا بڑا جو ہے وہ کراچی شہر ہے، سب سے بڑا پاکستان کا شہر ہے، ہمارا جو ہے وہ ریونیو کا 67% جنریٹ کرتا ہے، سندھ کے ریونیو کا تقریباً جو ہے وہ 98% 96% جنریٹ کرتا ہے. تو آپ اسے وفاق کے حوالے کر دیں تاکہ جو بد انتظامی ہے اس کو دور کیا جا سکے، انفراسٹرکچر اور چیزوں کو بہتر کیا جا سکے اور لوگوں کی زندگی کچھ آسان ہو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.